1 Corinthians 11 அதிகாரம் 1 Corinthians chapter 11. మొదటి కొరింథీ 11వ అధ్యాయము 26 27 వచనங்களை படிப்போமாக. Read verses 26 and 27. 26 27 వాక్యములు. ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து కుற்றముள்ளவனாயிருப்பான். మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోంచి త్రాగినప్పుడల్లా ప్రభువు వచ్చే వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినో లేక ఆయన పాత్రలను త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి అపరాధియగును. For as often as he eat this bread and drink this cup, he do show the Lord's death till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and of the blood of the Lord. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்பட்டு பேசும்படியாய் நாம் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். Beloved, that the Lord might deal with us and speak to us today, let's all pray. ప్రియులారా, నేడు ప్రభు మనతో వ్యవహరించి మాట్లాడినట్లుగా ప్రార్థించదము. அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். உங்களுடைய நல்ல ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். உம்முடைய சமூகத்தில் கூடி வரும்போதெல்லாம் எங்களை பலப்படுத்தி எங்களை உம்முடைய வல்லமையினால் நிரப்பி எங்களை ஆண்டோட கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளுகிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இப்பொழுது உம்முடைய ஆலோசனையினால இன்னும் ஒரு முறை எங்களை சுத்திகரித்து பலப்படுத்தி ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வைத்துக் கொள்ளும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். மகிமையும் கனவில் எடுத்துக்கொள்ளும் மீட்பரே மூலமாய் ஜெபம் கேளும் பிதாவே, ஆமென். பிரியமானவர்களே, அபாத்திரராய் இந்த பாத்திரத்திலே இந்த அப்பத்தை புசிக்க கூடாது, இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ணக்கூடாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved, here we read that we should not eat this bread or drink of this cup unworthily. ప్రియులారా, అయోగ్యంగా ఈ యొక్క రొట్టెను తినకూడదు, ఈ పాత్రలోనిది త్రాగకూడదు. இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ண நாம் பாத்திரவான்களா இருக்கிறோமா, நாம் தகுதியா இருக்கிறோமா என்று இந்த நேரத்திலும் கூட நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கு. We have to examine ourselves right now and see whether we are personally qualified or worthy to participate of this bread and drink the cup. మనము ప్రభు యొక్క రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోని త్రాగుటకు యోగ్యులుగా ఉన్నామని ఈ యొక్క సమయమందు పరీక్షించుకొనవలెను. நாம் தேவ சமூகத்திலே ஏதோ ஒன்றை ஆண்டவருக்கு செலுத்தும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come to pay something in the presence of God to the Lord. మనం దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు ఏదో ఒకటి చెల్లించుటకు వచ్చి ఉన్నాము. ஒரு பலியை செலுத்தும்படியாக நான் வந்திருக்கிறோம். We have come to offer or pay our taxes. ఒక బలిని చెల్లించుటకు వచ్చి ఉన్నాము. தேவ சமூகத்திலே நாம் ஏதோ ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம். And we have also come to the presence of God to receive something. దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు ఏదో ఒకటి పొందుకొనుటకు వచ్చి ఉన్నాము. அவருடைய மாம்சத்தை புசித்து அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணி நாம் நித்திய ஜீவன் உள்ளவர்களாக ஜீவனிலே வளர்ந்து இந்த இடத்திலிருந்து திரும்பி செல்லும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come to eat his flesh and drink his blood, receive his eternal life and grow in eternal life and return from this place. ఆయన యొక్క శరీరమును తిని రక్తము త్రాగున వానికి నిత్య జీవము కలదు. ఈ యొక్క నిత్య జీవమును పొంది ఎదుగుటకు వచ్చి ఉన్నాము. ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் நின்று உங்களை நிதானித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். But the Lord says you must wait and examine yourself for some time. అయితే ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు, మీరు కొంతసేపు నిలిచి మిమ్మల్ని పరీక్షించుకొనుడి. நீ எதற்கு தகுதியா இருக்கிறாயா அல்லது தகுதி இல்லாமல் இருக்கிறாயா என்பதை நீ ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்திலே பானம் பண்ண வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார். The Lord says you have to eat this bread and drink this cup, examining yourself first to see whether you are worthy of me or not. ఈ యొక్క పాత్రలోని తాగుటకు ఈ యొక్క రొట్టెని తింటుకు యోగ్యుడిగా ఉన్నావా అని పరీక్షించుకొని తర్వాత పాలు పొందవలెను. நாம் எதற்காக நாம் நம்மை தேவ சமூகத்திலே அந்த பலிபீடத்திலே நாம் நம்மை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. So we have to offer ourselves at the altar in the presence of God. కావున దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద మనం సమర్పించుకొనవలెను. அருமையானவர்களே, இந்த வேதத்திலே 2 பலிபீடங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Beloved, in the Bible we read of 2 altars. ప్రియులారా, వాక్యమందు 2 బలిపీఠముల గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. மத்தேயு 5வது அதிகாரத்திலே ஒரு பலிபீடத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Matthew chapter 5 we read of an altar. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయమందు ఒక బలిపీఠం గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. 21 முதல் 26 வசனங்களை நாம் படிப்போமேயானால் அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Reading from verses 21 to 26 we read of an altar. 21వ వాక్యం నుండి 26వ వాక్యం వరకు
எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே இன்னொரு பலிபீடத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Hebrews 13:10 we read of another altar. హెబ్రీ 13వ అధ్యాయము 10వ వాక్యమందు మరొక బలిపీఠం గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. எபிரேயரிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான பலிபீடமானது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறது. The altar in the book of Hebrews is typifies the Lord Jesus Christ. హెబ్రీలో చెప్పబడినటువంటి బలిపీఠం అనేది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును బయలుపరచున్నది. மத்தேயு 5வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான அந்த பலிபீடமானது சபையை வெளிப்படுத்துகிறது. And the altar mentioned in Matthew chapter 5 speaks of the church. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయములో చెప్పబడినటువంటి బలిపీఠము సంఘమును బయలుపరచున్నది. சபையாகிய பலிபீடம் என்பது அவருடைய சரீரமாகிய சபை அது வெளிப்படுத்துகிறது. The church that is the altar reveals is the church that is his body. సంఘమైన బలిపీఠం అని చెప్పినప్పుడు ఆయన యొక్క సంఘమైన శరీరమును బయలుపరచున్నది. అరుமையானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு எதற்காக மரித்தார்? Beloved, why did our Lord Jesus Christ die? ప్రియులారా, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎందు నిమిత్తం మరణించెను? தடையாகிய நடிச்சுவரை தகர்த்து விடும்படியாக அவர் மரித்தார். He died so that he might bring down the middle wall of partition. మధ్యలో ఉండినటువంటి ఒక గోడను పడగొట్టుటకు మరణించెను. அந்த நாட்களிலே யூதர்களுக்கும் அல்லது எபிரேயர்களுக்கும் மற்ற ஜனத்தாருக்கும் ஐக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது. Those days there was no fellowship or communion between the Jews or the Hebrews and other people. ఆ యొక్క దినమునందు యూదులకు ఇతర జనులకు ఏ విధమైన సహవాసం లేకుండెను. எபிரேயர்கள் மாத்திரம்தான் தேவனை உடையவர்கள் என்றும் மற்ற எல்லா ஜாதியாரும் தேவன் அற்றவர்கள் என்றும் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டார்கள். The Jews assumed that they alone had God for themselves and everyone else in the world was godless. హెబ్రీయులు మాత్రమే దేవుడు కలిగిన వాడని ఇతరులందరూ దేవుడు లేరని అంచుకొనిరి. நம்முடைய ஆண்டவர் எதற்காக மரித்தார்? But why did our Lord die? మన యొక్క దేవుడు ఎందుకు మరణించెను? எல்லாரும் ஐக்கியமா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் மரித்தார். He died so that all of us might be one. అందరూ ఏక మగు నిమిత్తమే అతడు మరణించెను. இயேசுவோடு சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் மரித்தார். He died so that we might be at peace with Jesus. యేసుతో కూడా సమాధాన పరచబట్టకే మరణించెను. மற்ற ஜாதியாரோடு தேவன் அற்றவர்களோடு சமாதானமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் மரித்தார். He died so that we might be at peace with everyone, even with those who are without God. దేవుడు లేనటువంటి ఇతర జనులతో సమాధాన పడు నిమిత్తమే మరణించెను. அருமையானவர்களே, கல்வாரியிலே அவர் ஒரு விசேஷமான ஒரு பலியை நமக்கு வைத்தார். At Calvary he offered up a special sacrifice for us. ప్రియులారా, కల్వరిలో ఒక విశేషమైన బలిని మన కొరకు ఉంచెను. அந்த பலியை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். And the Lord wants us to experience that sacrifice. ఆ యొక్క బలిని మనము అనుభవించాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. விருந்து என்றுதான் ஆண்டவர் கோருகிறார். The Lord calls it a feast. అదొక విందని அந்த చెప్పబడుచున్నది. விருந்திலே நாம் எல்லாரும் பங்கெடுக்க வேண்டும், ஐக்கியமா இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். The Lord wants us to participate and be one in that feast. ఆ యొక్క విందునందు మనమందరము ఏకత్వం కలిగి పాలు పొందవాలని ప్రభు நம்முடைய కోరుచున్నాడు. துக்கங்கள், பாரங்கள், கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்த்து விடும்படியாக அவர் ஒரு விருந்தை நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார். He has prepared a feast for us so that all our burdens and all our griefs and sorrows might be removed. మన యొక్క దుఃఖములో, భారములో, కలవరములో తొలగించు నిమిత్తము విందు సిద్ధపరచెను. நம்மை தேவனுடைய சமூகத்திலே பலியாக, காணிக்கையாக நாம் கொண்டு வந்து வைக்கும் போது அவர் ஒன்று கேட்கின்றார், உன்னுடைய பலியை அங்கே வைத்துவிட்டு உன்னுடைய சத்துருவோடு நீ ஐக்கியமா இருக்கிறாயா என்று கேட்கிறார். When we bring our sacrifices and our offerings to pay to the Lord, then the Lord asks us a question, keep your offering there. Are you in fellowship with everyone, even your enemies? మన బలిపీఠం యొద్ద కానుకగాను బలిగాను అర్పించినప్పుడు ప్రభు అడుగుచున్నాడు, అందరితోనూ శత్రువుతోనూ సమాధానముగా ఉన్నావా? అதைத்தான் మత్తయి 5வது అధ్యాయం 23வது వచనத்திலிருந்து 25வது వచనం వரையில நாம் படிக்கிறோம். That's what we read from Matthew chapter 5 verses 23 to 25. ఇదే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 23 నుండి 25 వరకు చదువుచున్నాము. ఒకే భాషையில அந்த வசனத்தை படிங்க. Read that in one language. ஆகையால் நீ பலிபீடத்தினிடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில், பேரில் உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில், அங்கேதானே பலிபீடத்தின் முன் உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு போய் முன்பு உன் சகோதரனோட ஒப்புரவாகி பின்பு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்து. அங்கே தானே பலிபீடத்திலே உன் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு முன்பு போய் உன் சகோதரனோட ஒப்புரவாகி பிறகு வந்து உன் காணிக்கையை செலுத்துமாயாக என்று கூறுகிறார். If you remember your brother has anything against you, then leave your offering there before the altar, go your way, first be reconciled to your brother, he reminds.
నీవు బలిపీఠం వద్ద అర్పణము నర్పించుచుండగా నీవిద నీ సహోదరునికి విరోధమేమైనా కలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకం వచ్చిన ఎడల అక్కడ బలిపీఠం ఎదుట నీ అర్పణము విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరునితో సమాధానపడము. Agree with your adversary or your brother while you are in the way. మార్గం మధ్యలో ఉండినప్పుడే నీ యొక్క సహోదరునితో సమాధానపడము. வழி என்று சொல்லுகிறது இந்த நேரம், இந்த ஜீவியத்தில் இப்பொழுது கடந்து போகிற இந்த நேரம். When you say the way, it means the present or right now, this part of your life. ఈ యొక్క మార్గం అని చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క సమయము. முதலாவது போய் உன்ட சகோதரனோட ஒப்புரவாக என்று கூறுகிறார். So the first thing you have to do is to go and get reconciled to your brother. మొదటిగా నీ వెళ్ళి నీ యొక్క సహోదరునితో సమాధానపడము. உனக்கு அவர் மேலே அல்ல கஷ்டம், அவருக்கு உன் மேலே கஷ்டம் இருக்கிறது. The point is that you do not have a misunderstanding with him. He has something against you. నీకు అతని మీద ఏ విధమైన కష్టం లేదు, అయితే అతనికి నీ మీద కష్టం ఉన్నది. ఇల్లావటాల్ ఎదురాళి உன்னை சேவகனிடத்திலே ஒப்புக்கொடுப்பார். Or the adversary will hand you over to the officer. లేనట్లయితే అతడు సైనికుని యొద్ద అప్పగించును. இந்த எதிராளி யார்? Who is this adversary? ఈ యొక్క విరోధి ఎవడు? అరుமையான தேவனுடைய பிள்ளை, இந்த எதிராளி என்பது உன்னோடு கூட உள்ள விசுவாசியாக இருக்கலாம். The adversary might be your co-believer. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఈ యొక్క విరోధి నీతో ఉండినటువంటి విశ్వాసి కావచ్చును. அல்லது உன்னோடு கூட உள்ள ஊழியக்காரளாக இருக்கலாம். Or maybe a servant of God who is with you. లేక నీతో ఉండినటువంటి దైవదాసుడు కావచ్చును. எதிராளி உன்னை சேவகனிடத்திலே ஒப்புக்கொடுப்பான் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. Do not forget that the adversary will hand you over to the judge. నీ యొక్క విరోధి ఆ యొక్క సైనికుని యొద్ద అప్పగించుడని మర్చిపోకుము. சிறைச்சாலையிலே வைத்து విడువాన్ என்பதை మறந்துவிடக் கூடாது. And don't forget that finally you'll end up in prison. ఆ యొక్క సైనికుడు నిన్ను చెరసాలలో వేయునని మర్చిపోకుము. ஒரு மாசம் குறைவின்றி கொடுத்து தீருமளவும் அவன் உன்னை உபத்திரவப்படுத்துவான் என்பதை நீ மறந்துவிடக் கூடாது. Don't forget that you'll be tormented there in prison till you pay the last farthing. ఆ యొక్క చివరి కాసును చెల్లించినంత వరకు అతను నిన్ను శ్రమపరచునని మర్చిపోకుము. எனவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை உன்னுடைய எதிராளியோடு நீ இப்பொழுதே ஒப்புரவ வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. Therefore, beloved people of God, you have to agree and get reconciled to your adversary. కావున ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీ యొక్క విరోధి ఎదుకు వెళ్ళి నీవు సమాధానపడ అవసరమైనది. ఒరే అప్పத்திலே நாம் எல்லாரும் பங்கு பெறுகிறபடியினால் நாம் எல்லாரும் ஒரே சரீரமாய் இருக்கிறோம். Because we all participate of one bread, we are all one body. ఈ యొక్క ఒకే రొట్టె ఇందు మనం అందరము పాలు పొందుటను బట్టి ఒకే శరీరమై ఉన్నాము. అది యేసువుடைய శరీరం என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. Do not forget that that is the body of Jesus. ఇది యేసు యొక్క శరీరం అని మర్చిపోకూడదు. கரைதிலே முதலானவள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தம் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை நிறுத்தும்படிக்கு அதற்காக தம்மை தாமே ஒப்புக்கொடுத்தார் என்பதை நீ மறந்துவிடக் கூடாது. He gave himself for the church, that the church might be a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it might be holy and without blemish. కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనా లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగా తన ఎదుట పెట్టుకొను నిమిత్తము అతడు తన్ను తానే అప్పగించుకొనెను. இப்பொழுது தானே நம்மை நிதானித்து அறிந்து நம்மை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வோம். Therefore, right now, immediately, we should examine ourselves and set our lives in order. కావున ఇప్పుడే మనల్ని పరీక్షించి వివేచించి తెలుసుకొనవలెను. நம்முடைய எதிராளி ஒரு பெரிய அதிகாரி என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. Do not forget that the adversary is a man of great authority. మన యొక్క విరోధి గొప్ప అధికారిని మర్చిపోకూడదు. இல்லாவிட்டால் நாம் சரியானபடி நம்முடைய சத்துருக்களோடு ஒப்புரவாகி தேவ சமூகத்திலே நாம் நிற்காவிட்டால் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை நம்ம மேல ஒரு ஆக்கினை வரும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. Do not forget that if we don't take the pains to go and get reconciled to our brothers, then we are under condemnation. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, మనము సరైన రీతిలో సమాధాన పడకుండా పాలు పొందినట్లయితే మన మీదకు తీర్పు వచ్చున్నది మర్చిపోకూడదు. ஏசாயா 5வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே குடிகாரர்களுக்கு உரிய நரகத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We read of the hell to which drunkards will go in Isaiah chapter 5 verse 14. యెషయా గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం నందు త్రాగుబోతుల యొక్క నరకం గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. ஏசாயா 14வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலிருந்து 11வது வசனம் வரையிலும் படிக்கும்போது இந்த உலகத்திலுள்ள பெரிய அதிகாரிகளுக்கு லீடர்ஸ் அவர்களுக்கு உரிய நரகத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Isaiah chapter 14 verses 11 to 14 we read of the hell to which people of authority will go of this world. యెషయా గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 11వ వాక్యం నుండి 14వ వాక్యం వరకు ఈ యొక్క లోకమందు ఉన్నటువంటి అధికారుల గురించి నరకం గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. The hell to which world leaders will go.
லூக்கா 16வது அதிகாரம் 23வது வசனத்திலே அந்த ஐஸ்வர்யவானுக்கு கொடுக்கப்படுகிற அந்த ஆக்கினையை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Luke 16:23 we read of the judgment meted out to the rich man. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయము 23వ వాక్యమందు ఆ యొక్క ధనవంతునికి కలిగినటువంటి శిక్షను గురించి చూస్తున్నాము. యోబు 31வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து நாம் படிக்கும்போது சினிமா நடிகர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஆக்கினை குறித்து நரகத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Job 31:10 we read of the hell to which those who act in movies will go. యోబు 31వ అధ్యాయము 10వ వాక్యమునందు ఈ యొక్క సినిమాలో నటించినటువంటి వారికి ఉండినటువంటి శిక్ష గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. అన్యాయ దేవునుடைய பிள்ளையே, உனக்கு சமாதானத்தை உண்டாக தரும்படியாக கர்த்தர் கல்வாரியிலே மரித்தார் என்பதை நீ மறந்து போகவே கூடாது. Beloved child of God, do not forget the Lord Jesus Christ died on Calvary just to give you peace. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీకు సమాధానం ఇచ్చుటకే యేసు శిలువ మీద మరణించారని నువ్వు మర్చిపోకూడదు. ఎఫెసీయుల 2வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தில் நாம் படிக்கும்போது அவரே நம்முடைய சமாதான காரணரானார் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Ephesians chapter 2 verse 16 we read that verse 12 we read that he has become the author of peace. ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమునందు ఆయన మనకు సమాధాన కారకుడని చదువుచున్నాము. அவர் நம்ம சமாதானக்காரராகி நம்முடைய இருதரத்தாரை அவர் கல்வாரியிலே ஒப்புரவாக்கினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Calvary he made the two one and became the author of peace. ఈ యొక్క కల్వరి యందు రెండు గుంపుల వనదను ఏకం చేస్తున్నాడని చదువుచున్నాము. 12வது వచనத்திலிருந்து படிங்க. Read from verse 12. 12వ వాక్యము నుండి, அக்காலத்திலே கிறிஸ்துவை சேராதவர்களும் இஸ்ரவேலுடைய காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களும் வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்கைகளுக்கு அந்நியரும் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களும் இவ்வுலகத்தில் தேவனற்றவர்களுமாய் இருந்தீர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். முன்னே தூரமாயிருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே சபீமமானீர்கள். எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதானக்காரராகி இருதரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்து சட்டதிட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதரத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையினால் கொன்று அதனாலே இருதரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். அருமையானவர்களே, சிலுவையிலே எதற்காக அவர் மரித்தார் என்று மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Here it is written clearly why he died on Calvary. ప్రియులారా, ఆయన ఎంత నిమిత్తము సిలువలో మరణించారని స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉన్నది. அவர் நமக்காக சிலுவையிலே சமாதானத்துக்காக, நம்முடைய சமாதானத்துக்காக அவர் பலியாக மாற்றப்பட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. He became a sacrifice on the cross at Calvary for our peace. ఆయన మన నిమిత్తము సమాధానము కొరకు బలిగా మార్చబడెను. சமாதான பலியை புசிக்கிறவர்கள் அந்த பலி செலுத்துகிற அந்த நாளிலே தானே புசிக்க வேண்டும் என்று நாம் லேவியராகமத்திலே படிக்கிறோம். Those who offer the peace offering have to eat that offering the same day, we read in Leviticus. సమాధాన బలిని అర్పించినటువంటి వారు అది అర్పించిన దినమే తినవల్లని చెప్పి లేవియా కాండంలో చదువుచున్నాము. అది அந்த நாளிலே தானே புசிக்க வேண்டும். You have to eat it the same day. అది ఆ యొక్క దినమే భుజించవలెను. அது இன்னொரு நாளை அதற்கென்று நியமிக்க கூடாது. So don't appoint another day for that. మరొక దినము దాని నిమిత్తము నియమించకూడదు. எனவே நாம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் தாமதிக்கவே கூடாது. உடனடியாக அவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So we should not delay in accepting the Lord Jesus Christ. We should accept him immediately. కావున యేసును స్వీకరించుటకు మనం ఆలస్యం చేయకూడదు, వెనువెంటనే స్వీకరించవలెను. அவருடைய இரத்தத்தை நாம் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We have to accept his blood immediately. ఆయన యొక్క రక్తమును మనం వెనువెంటనే స్వీకరించవలెను. அவருடைய மாம்சத்தை உடனடியாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We have to accept his flesh immediately. ఆయన యొక్క మాంసమును వెనువెంటనే స్వీకరించవలెను. பிரியமானவர்களே, ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கும்போது இதை புசிக்க கூடாது என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறார். The Bible says that if a man is defiled, he should not eat of this. ప్రియులారా, ఒకడు అపవిత్రుడుగా ఉండినప్పుడు దీన్ని భుజించకూడదని వాక్యమందు వ్రాయబడి ఉన్నది. 7வது அதிகாரம், லேவியராகமம் 7வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை படிங்க. Read Leviticus 7:20. లేవియా కాండము 7వ అధ్యాయము 20వ వాక్యము. ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாய் இருக்கையில் கர்த்தருடைய சமாதான பலியின் மாம்சத்தை புசித்தால் அவன் தன் ஜனத்தாரில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான். பிரியமானவளே, ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கும்போது அதை புசிக்க கூடாது. When a man is unclean, he should not eat it. ప్రియులారా, ఒకడు అపవిత్రతగా ఉండినప్పుడు దాన్ని భుజించకూడదు. அது அன்றைய தினமே செலுத்துகிற அன்றைய தினமே புசிக்க வேண்டும். It has to be eaten the same day it is offered. అది అర్పించినటువంటి ఆ యొక్క దినమే తినవలెను. இதுவே அனுக்கிரக காலம்.
This is the acceptable time. ఇది అనుకూల సమయము. இது ரட்சணிய நாள். This is the time or day of ఇది salvation. రక్షణ దినము. எனவே இந்த நாளை நாம் அசட்டை பண்ணவே கூடாது. So we should not despise this day. కావున ఈ యొక్క దినమును మనము నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. அதை புசிக்கிறவர்கள் எப்படி ஜாக்கிரதையாய் புசிக்க வேண்டும் என்று யாத்ராகமம் 12வது அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Exodus chapter 12 we read how those who eat of the sacrifice should eat it very carefully. దీన్ని తినువారు ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా తినవాలని చెప్పి నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయములో వ్రాయబడి ఉన్నది. யாத்ராகமம் 12வது அதிகாரம் 10-11 வசனங்களை படிப்போமாக. Read verses 10 and 11. அதிலே ஒன்றையும் விடியற்காலம் மட்டும் மீதியாக வைக்காமல் விடியற்காலம் மட்டும் அதிலே மீதியா இருக்கிறதை அக்கினியால் சுட்டெரிப்பீர்களாக. அதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கச்சையை கட்டிக்கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரட்சையை தொடுத்துக் கொண்டும் உங்கள் கையில் தடியை பிடித்துக் கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்க கடவீர்கள். அது கர்த்தருடைய பஸ்கா. அதில் ஒன்றை மீதியாக வைக்கவே கூடாது. Nothing of it should be remaining. దాని యందు కొంత కూడా మిగిల్చకూడదు. அதோட தலையை ஒன்று மீதியாக வைக்க கூடாது. Nothing of it should be remaining till the morning. Nothing of the head should be remaining. దాని యొక్క తలను మిగిల్చి ఉంచకూడదు. தலை என்பது சிந்தனையும் பரிசுத்தத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. Head shows our thoughts and holiness. తల అని చెప్పినది పరిశుద్ధతను తలంపులను బయలుపరుచున్నది. அவன் நமது துர்ச்சந்தனைகளை மாற்றி நல்ல சிந்தனைகளை தரும்படியாக அவர் கல்வாரியிலே மரித்தார். He died at Calvary so that he might take away all our evil thoughts and give us good thoughts. ఆయన మన యొక్క చెడ్డ తలంపులను మార్చి మంచి తలంపులను ఇచ్చుటకు సిలువ యందు మరణించెను. பொல்லாத ஆவிகளை வஞ்சித்திருந்ததான அவைகள் அந்த வஞ்சகத்தை மாற்றி நம்முடைய மனதை சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்கும்படியாக அவர் மரித்தார். He died so that we might be sanctified in mind which was deceived by evil spirits and we might be going towards the Lord. మన యొక్క మనసును మోసగించినటువంటి దుష్టాత్మలను నిర్మూలన చేసి మంచి తలంపులను ఇచ్చుటకు పరిశుద్ధపరచుటకు ఆయన మరణించెను. நம்முடைய சொந்த சித்தம் நம்முடைய எண்ணங்கள் திட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அழித்து போடும்படியாக அவர் மரித்தார். He died so that our own will and our own thoughts and intentions might be put to death. మన యొక్క స్వచిత్తముల ఉద్దేశములన్నీ తొలగించ నిమిత్తం మరణించెను. அவருடைய சித்தம் நம்முடைய சரீரத்திலே நிறைவேற்றப்படும்படியாக அவருடைய நோக்கங்கள் நமக்குள்ளே நிறைவேற்றப்படும்படியாக அவர் மரித்தார். He died so that his will and his purpose might be fulfilled in our body. ఆయన యొక్క చిత్తము ఆయన యొక్క ఉద్దేశము మన యందు నెరవేర్చబడ నిమిత్తము ఆయన మరణించెను. எனவே அந்த பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியினுடைய தலை அதில் ஒன்று மீதியாக வைக்க கூடாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So it is written that nothing of the head of the paschal lamb should be remaining. కావున ఈ యొక్క పస్కా గొర్రె పిల్ల యొక్క తల యందు దేన్ని కూడా మిగిల్చి ఉంచకూడదు. அதனுடைய இருதயத்தில் கொஞ்சமும் மீதியாக வைக்க கூடாது. Nothing of its heart should be remaining. దాని యొక్క హృదయమందు ఏది కూడా మిగిల్చకూడదు. இருதயம் என்பது அவருடைய நீதியையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்துகிறது. That shows his love and his righteousness. హృదయం అనేది ఆ యొక్క ప్రేమ నీతిని బయలుపరుచున్నది. இருதயம் நம்முடைய எண்ணங்கள் தீர்மானங்களை அது வெளிப்படுத்துகிறது. It shows our thoughts and our determinations. మన యొక్క తీర్మానములు మన యొక్క తలంపులు బయలుపరుచున్నది. அவைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இருதயத்தில் இருந்ததான அந்த விசேஷமான நீதி, அந்த அன்பு, அவருடைய பிரதிஷ்டை, அவருடைய தீர்மானங்கள், அவருடைய நீதி எல்லாம் நமக்குள்ளே கொண்டு வரும்படியாக அவர் மரித்தார். He died so that we might receive the love and the righteousness and the consecration and the determinations which were in the heart of Jesus. ఆయన యొక్క నీతి, ప్రేమ, ప్రతిష్ట, తీర్మానం మనం పొందుకొనే నిమిత్తం ఆయన మరణించెను. எனவே அதை நாம் அன்றைய தினமே தீவிரமாக ஒன்றை மீதியாக வைக்காமல் புசிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. This is something that has to be eaten that day itself with nothing left over for the next day. కావున ఆ యొక్క దినమే ఎంత మాత్రమో మిగిల్చకుండా దాన్ని తినవలెను. அதோட கால்களில் ஒன்றை மீதியாக வைக்கவே கூடாது. Nothing of its legs should be remaining. దాని యొక్క కాళ్ళలో ఏ మాత్రం మిగిల్చకూడదు. அவருடைய முன்னங்கைகளில் ஒன்றை மீதியாக வைக்க கூடாது. Nothing of the hands should be left. ఆ యొక్క చేతులేంది దేన్ని కూడా మిగిల్చకూడదు. அவருடைய கிரியைகளை நமக்குள்ளே கொண்டு வரும்படியாக அவர் மரித்தார். He died so that we might accomplish his works. ఆయన యొక్క క్రియలు మనలోనికి తెచ్చుటకు ఆయన మరణించెను. நசரேயனாகிய இயேசு அந்த நாட்களிலே அவரிடத்தில் வந்த எல்லாருக்கும் நன்மை செய்வராக அவர் சுற்றித்திருந்தார். The Lord Jesus Christ went about doing good. Jesus of Nazareth went about doing good. నజరేయుడైన యేసు ఆయన యొద్ద వచ్చిన వారందరికైనా మేలు చేయుచు సంచరించుచుండెను. వార్తയിൽ அவருடைய கிரியைகள், அவருடைய எண்ணங்களில், அவருடைய நடக்கைகளில்
எந்த பாவமும் செய்யாமல் அவன் நன்மையே செய்தான். In his words, in his works, in his thoughts, in his conversation, he did only good and there was no sin in him. ఆయన మాటలేందో క్రియలేందో తలంపులేందో అన్నిటియందో ఆయన మేలునే చేసెను, పాపము చేయలేదు. அந்த கால்கள் ஒன்று மீதியாக வைக்க கூடாது. Nothing of the legs should be remaining. కాళ్ళలో ఏమాత్రం మిగిల్చకూడదు. அது அவருடைய நடக்கையை காட்டுகிறது. That shows his the way he lived. అది ఆయన యొక్క నడకను సూచించున్నది. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இயேசுவுடைய எல்லா நடக்கைகளும் நமக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட வேண்டும். We must bring Jesus' manner of life into our life. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, యేసు యొక్క సమస్త ప్రవర్తన మనలోనికి తీసుకొని రాబడవలెను. பின்பற்றுவதற்குரிய நல்ல மாதிரி அவர் நமக்கு முன்பாக வைத்து போயிருக்கிறார். He has kept before us a good example for us to emulate. మనం ఆయన వెంబడించినట్లుగా మంచి మాదిరిని మన ఎదుట ఉంచవలెను. அவைகளை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட வேண்டும். We have to absorb those things into our lives. వాటిని మనలోనికి తెచ్చుకొనవలెను. யாத்ராகமம் 12வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை படிப்போமாக. Exodus 12:11. నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము. அதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது அது எப்படி புசிக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It's written how we should eat it. అది ఎలాగున తినవలని వ్రాయబడి ఉన్నది. ஆடைகள் கட்டப்பட்டவர்களாக புசிக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. You should eat it with your loins girded. మీ యొక్క నడుములు కట్టుకొని తినవలెను. అదే என்பது நம்முடைய மனதை காட்டுகிறது. Loins show our mind. ఈ యొక్క నడుము అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క మనస్సు ఉన్నది. ஏன் அதை கட்ட வேண்டும்? Why should the loins be girded? ఎందుకు దాన్ని కట్టుకొనవలెను? ஒரு மனிதன் எப்பொழுது இடுப்பை ஒரு கச்சையால் கட்டுவான்? When will a man gird his loins around him? ఒక మనుషుడు ఎప్పుడు కట్టుచేత తన నడుమును కట్టుకొనును? அது களைத்து போய் இருக்கும்போது, அது களைத்து போய் விடாமல் அது பலவீனப்படாதபடிக்கு இறுக்கமாக கட்டிக்கொள்வான். He ties a string around his waist to keep his garments intact. అది బలహీనము కాకుండా బిగించి కట్టుకొనును. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய மனதை நீ சத்தியம் என்னும் கச்சையினால இறுக கட்ட வேண்டியது அவசியமாயிருக்கு. Beloved child of God, you have to gird the loins of your mind tightly with the word of truth. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, సత్యము చేత నీ యొక్క మనసును నువ్వు కట్టుకొనవలెను. இயேசுவின் மாம்சத்தை புசிக்கும்படியாக நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம். அதை எப்படி புசிக்க வேண்டும்? உங்களுடைய அறைகள் கட்டப்பட்டதா இருக்க வேண்டும் என்று வேதத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. We have come to eat the flesh of the Lord Jesus Christ, and how do we do that? We have to eat it with our loins girded, the Bible says. యేసు యొక్క మాంసమును భుజించే నిమిత్తం మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము. అయితే మన యొక్క మనసులో కట్టబడిన రీతిలో మనం దాన్ని భుజించవలెను. இந்த வேதத்தின் வசனங்கள் உனக்கு என்ன சொல்லுகிறதோ அப்படியே உன்னுடைய மனதிலே ஒரு தீர்மானத்தை வைத்துக் கொண்டு நீ இதை புசிக்க வேண்டும். With the determination, implicitly obeying the word of God, you have to eat this. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము ఏమి చెప్పుచున్నదో వాటి ప్రకారం నువ్వు తీర్మానం చేసుకొని నువ్వు భుజించవలెను. அந்த வசனம் எழுதப்பட்ட காலத்தை பாருங்கள். அவன் அறைகள் அவன் கட்டப்பட்டதாயும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Look at the situation in which that Passover is eaten. They have to eat it with their loins girded. ఆ యొక్క వాక్యము రాయబడినటువంటి స్థితి చూడండి, మీ నడుము కట్టుకొని. ஏதோ ஒன்றை புசித்து விட்டு போகும்படியாக அல்ல, வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின ஆண்டவருடைய சரீரத்தை புசிக்கும்படியாக நாம் இங்கு வந்து கூடி இருக்கிறோம். We are here not just to eat something and go. We are here to participate and eat of the blood of the Lord of the heaven and earth. మనము ఏదో ఒకటి తిని వెళ్ళటకు కాదు, ఆకాశమును భూమిని సృష్టించినటువంటి దేవుని యొక్క శరీరమును తిని వెళ్ళటకు వచ్చి ఉన్నాము. பாதரட்சைகள் போடப்பட்ட பாதரட்சைகள் போடப்பட்டதா இருக்க வேண்டும். You have to eat with your feet shod. చెప్పులు తొడుక్కొని ఉండవలెను. சமாதானத்தின் சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை உன்னுடைய காலிலே போட்டுக் கொள்ள வேண்டும். You have to put on your feet the shoes which are the preparation of the gospel of peace. నీ పాదములకు సమాధాన సువార్త వలెను సిద్ధ మనసున జోడు తొడుక్కొని నిలవవలెను. உன் கால் வீங்கி போக கூடாது. Your feet should not swell. నీ యొక్క కాలు వాయకూడదు. தேவ வசனத்தின்படி நீ நடக்கும்போது உன் கால் வீங்கவே வீங்கா. When you live or walk according to the word of God, your feet will not swell. నీవు దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారము నడిచినప్పుడు నీ యొక్క కాలునకు వాపు రాదు. ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை போட்டுக் கொள்வாயாக. You must put on the shoes of preparation. సిద్ధ మనసున జోడు తొడుక్కొనుము. இயேசுவின் வசனத்தின்படி ஜீவிக்க நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்ற ஒரு பாதரட்சையை போட்டுக் கொள்வாயாக. Put on the shoes and thereby tell others that you are ready to live according to the gospel of God. యేసు చెప్పినట్లుగా నేను జీవించుటకు సిద్ధముగా ఉన్నానన్నట్టు మనసును తొడుక్కొనుము. சாயந்தித்த அந்த பாதரட்சையை நீ போட்டுக் கொள்வாயாக. You have to put on the shoes made of badger skin. రంగులు వేయబడినటువంటి ఆ యొక్క చర్మపు జోడులను తొడుక్కొనుము. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இயேசுவின் வசனத்தின்படி ஜீவிக்கும் போது எந்த பாடுகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், கஷ்டங்கள் வந்தாலும்
நான் அவைகளின் படியே ஓடிருவி சென்று நான் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்ற தீர்மானத்தோடு நீ அதை புசிப்பாயாக. You must participate of this feast by making a determination within you. I will go through any kind of hardship or reproach that comes against me for the name of Jesus. యేసు నిమిత్తమున కష్టములు అవమానములు నిందలు కలిగినప్పటికీ కూడా వాటి ద్వారా వెళ్ళి నేను దీన్ని భుజించి జయించదనను చెప్పుము. அந்த சாயம் தீர்த்த பாதரட்சை நீ போட்டுக்கொண்டால் கல் உன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது, ஆணிகள் உன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது, மற்றுள்ள கூர்மையான எந்த பொருளும் அதை துளைக்க முடியாது. If you put on these shoes of badger skin, then stones or nails or any sharp objects cannot pierce through them into your feet. ఈ యొక్క రంగులు వేయబడినటువంటి చర్మపు పాదరక్షలను తొడుక్కున్నప్పుడు ఏ విధమైన రాళ్ళు ముళ్ళు ఏది కూడా హాని చేయనేరదు. உன்னை பாதுகாக்க கூடியதான ஒரு சுவிசேஷம், ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம், மகிமையின் சுவிசேஷம், சீயோனுடைய சுவிசேஷம், எருசலேமின் சுவிசேஷம் உனக்காக கொடுக்கப்படுகிறது. To preserve you, God has given you the gospel of the kingdom, the glorious gospel, the gospel of Jerusalem and the gospel of Zion. నిన్ను కాపాడు నిమిత్తమై రాజ్య సువార్తను, మహిమ సువార్తను, సియోను యొక్క సువార్తను, యెరూషలేము యొక్క సువార్తను ఇచ్చెను. கைகளிலே தடியை பிடித்துக்கொண்டு அதை புசிக்க வேண்டும். You must eat with your staff in your hand. నీ యొక్క చేతుల్లో కర్రలు చేత పట్టుకొని భుజించవలెను. அந்த வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக்கொள்வாயாக. You must take hold of God's promises. ఆ యొక్క వాగ్దానములను పట్టుకొనుము. யாக்கோபு அவன் தடியை பிடித்தது மட்டுமல்ல, அவன் மரணமடையும் போது அவன் அந்த கோலிலே சாய்ந்தாரு. அந்த நம்பிக்கையோடு உன்னுடைய ஜீவியத்தை முடிக்கும்படிக்கு தடியை அவன் கையிலே பிடித்துக் கொள்வாயாக. When Jacob lived, he not only held on to his staff, even when he died leaning on his staff. Even so, you have to keep on holding on to the promises of God even when you die. యాకోబు ఆ యొక్క కర్రను పట్టుకొనుట మాత్రమే కాదు, అతని యొక్క మరణ సమయమందు తన చేతి కర్ర మొదలు మీద ఆనుకొని మరణించెను. நீ எந்த தீட்டோடு அதை புசிக்க கூடாது. You should never eat with any defilement. నువ్వు ఏ విధమైన అపవిత్రతతో భుజించకూడదు. 7வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை படிப்போமாக. Read Leviticus 7:20. లేవియకాండము 20వ అధ్యాయము 7వ అధ్యాయము 20వ వాక్యము. ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாயிருக்கையில் கர்த்தருடைய சமாதான பலியின் மாம்சத்தை புசித்தால் அவன் தன் ஜனத்தாரில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான். ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கையில் கர்த்தருடைய, நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ஒருவன் தீட்டுள்ளவனாக இருக்கையில் கர்த்தருடைய சமாதான பலியின் மாம்சத்தை புசித்தால் அவன் தன் ஜனத்தாரில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான். If a man is unclean and participates in each of the peace offerings, he will be cut off from his people. ఒకడు తనకు అపవిత్రత కలిగి ఉండగా యెహోవాకు అర్పించు సమాధాన బలి పశు మాంసంలో కొంచెమైనా తినేలా వాడు ప్రజల నుండి కొట్టివేయబడును. பரிசுத்த ஜீவியம் செய்வதற்கு 4 விதமான சுயங்கள் எடுத்து போடப்பட வேண்டும். To live a sublime holy life, self of the 4 aspects should be removed from our life. ఒక ఉన్నతమైన పరిశుద్ధమైన జీవితం చేయుటకు 4 విధములైన స్వార్థములు తొలగింపబడవలెను. 8 విధமான தீட்டுகள் அவனை விட்டு மாற்றப்பட வேண்டும். 8 kinds of uncleanness or defilement should be removed. 8 విధములైన అపవిత్రతలు అతని యొద్ద నుండి తొలగింపబడవలెను. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே செத்து போன ஒரு மனிதனை நீ தொட்டிருக்கிறாயா? Have you touched a man who is dead in his spiritual life? ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ ఆత్మీయ జీవితమునందు మరణించినటువంటి వ్యక్తిని ముట్టి ఉన్నావా? అక్రమத்தினாலும் பாவங்களினாலும் ஜீவிக்கிறவராம் செத்து போயிருக்கிறவருடைய சரீரங்களை தொட்டு அவர்களோடு ஐக்கியமாக ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? Are you touching the body of, or are you in fellowship with a man who is dead in trespasses and sins? అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను చచ్చినటువంటి వారిని ముట్టి నువ్వు అపవిత్రమై ఉన్నావా? தேவனுடைய ஜனத்துக்கும் அந்த அந்நியனுக்கும் சம்பந்தம் ஏது? நீ வேறு விதத்தை ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. What connection is there with such a man and a child of God? You have to live a life of separation. దేవుని యొక్క బిడ్డకు ఆ యొక్క వ్యక్తికి ఏ విధమైన సంబంధం లేదని ప్రత్యేకంగా జీవించవలెను. கூடாரத்துக்குள்ள செத்தவனை தொட்டவன் எவனும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். If any man touches a dead man within a tent, he'll be defiled. గుడారమునందు చచ్చినటువంటి వారిని ముట్టినట్లయితే అపవిత్రుడు. கூடாரம் என்பது விசுவாச ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. Tent shows faith life. గుడారం అనేది విశ్వాస జీవితం సూచించున్నది. உன்னுடைய விசுவாச ஜீவியம் எப்படி இருக்கிறது? How is your faith life? నీ యొక్క విశ్వాస జీవితం ఎలాగున్నది? விசுவாச ஜீவியத்திலே செத்திருக்கிறவனை தொட்டுவிட்டு
தேவனுடைய பந்தியிலே பங்கெடுக்கும்படியாக வந்திருக்கிறாயா? Have you touched any dead person in your faith life and now come to participate in the table of the Lord? విశ్వాస జీవితంలో మరణించినటువంటి వ్యక్తిని ముట్టి ప్రభు బలిలో పాలు పొందుటకు వచ్చితివా? உன்னை கழுவி சுத்திகரித்து ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. You have to set your life in order and fully sanctify yourself. నిన్ను కడిగి శుద్ధీకరించుకొని క్రమపరచుకుంటే అవసరమై ఉన్నది. பலியிலே பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு செத்தவனை நீ தொட்டிருக்கிறாயா? Have you touched any man who has been slain with the sword? మార్గమందు ఖడ్గం చేత చంపబడిన వాని ముట్టినవో అపవిత్రమైతివా? இருபுறமும் கருக்குள்ள கூர்மையான பட்டயம் நிகரற்ற பட்டயமானது தேவ சமூகத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும்போது இதன்படி ஜீவிக்க முடியாது. பாஸ் என்னைத்தான் பேசுகிறார், உன்னைத்தான் குத்துகிறார், உன்னைத்தான் வெட்டுகிறார் என்று சொல்லுகிறவனோடு ஐக்கியமத்தை தீட்டுப்பட்டு கொண்டு இந்த பந்தியிலே பங்கெடுக்க வந்திருக்கிறாயா? When the two-edged sharp sword of the Lord comes as the word of God, and men who are convicted look at others and say, Pastor is speaking about me, he's poking at me, he's poking at you. Are you having fellowship with such people? రెండు వైపులా పదును కలిగినటువంటి యొక్క ఖడ్గము దేవుని యొక్క సన్నిధానం నుండి బయలుదేరేది వీళ్ళు గుచ్చినప్పుడు పాస్టర్ మా నిమిత్తమే చెప్పుచున్నారు, నీ నిమిత్తమే చెప్పుచున్నారు అని చెప్పుచున్నటువంటి వారితో నువ్వు కలిసి అపవిత్రమై ఉన్నావా? ఇది దేవ సమూహం. This is the presence of God. ఇది దేవుని యొక్క సన్నిధానము. யாரும் உன்னை குத்த முடியாது, உன்னை வெட்ட முடியாது, ஏனென்றால் ஆண்டவர் இங்கே இருக்கிறார். No one can pierce you, no one can stab you because God is here. ఎవరు కూడా నిన్ను గుచ్చలేరు, ఎవరు కూడా నిన్ను నరకలేరు. ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார், என்னை திருத்துகிறார், ஆண்டவரே நான் திருத்துகிறேன் என்று நீ சொல்ல மாட்டாயா? When the Lord can you not say, the Lord is speaking to me, Lord I want to correct my life? దేవుడే నీతో మాట్లాడుచున్నాడు, దేవా నా యొక్క జీవితమును బాగు చేయమని అడుగుము. மனுஷ எலும்பை தொட்டுவிட்டு இங்கே வந்து பந்தியிலே பங்கெடுக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறாயா? Have you come here to participate in the Lord's table after having touched dead men's bones? మనుష ఎముకను ముట్టి నువ్వు ప్రభు బలిలో పాలు పొందుటకు వచ్చితివా? தேவ சமூகம், தேவனுடைய மாம்சம், தேவனுடைய சரீரம் அதை புசிக்க வந்திருக்கிறாயே. தேவனுடைய பிள்ளையே, பரலோகத்திலே சபையினுடைய அப்போஸ்தலருடைய உபதேசங்களை நீ விட்டுவிட்டு மனிதனுடைய உபதேசத்துக்கு பின்னாலே போய் வந்துவிட்டு அப்பத்தை புசிக்க இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? You have come here to participate of the body of the Lord Jesus Christ. Have you forsaken the doctrines given by the apostles that came down from heaven, and have you gone to follow the doctrines of men and have come here and are you sitting down? పరలోకం నుండి పరిశుద్ధుల ద్వారా ఇవ్వవలసినటువంటి ఇచ్చుచున్నటువంటి ఉపదేశములు విడిచి మనుషుల ద్వారా ఇవ్వబడుచున్నటువంటి ఉపదేశములను వినుచు ప్రభు బలిలో పాలు పొందుటకు వచ్చితివా? எந்த விதத்திலும் பரலோகத்தின் உபதேசத்தில் நிற்க வேண்டும். You have to abide in every aspect in the doctrine of heaven. నీవు ప్రతి దానియందు పరలోక ఉపదేశమందు నిలవబడవలెను. உனக்கு ஒரு உபதேசம் கொடுக்கப்படுகிறது, பரலோகத்தின் உபதேசம். அதிலே பிடித்துக் கொண்டு நீ நிற்க வேண்டும். அப்படியானால் இந்த சரீரத்தை நீ புசிக்கும் போதே நீ பலப்படுவாய், குணமாவாய், நீ மேலான ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே கடந்து வருவாய். You have been given a doctrine, the doctrine that has come from heaven. You have to abide in that doctrine, and with abiding with that doctrine you participate in the Lord's table. Then you will be strengthened, you will be healed, and you will progress in your spiritual life. పరలోకం నుండి ఇవ్వబడుచున్నటువంటి ఉపదేశ ప్రకారం జీవించుటకును అప్పగించుకొని ప్రభు బలిలోను పాలు పొందినప్పుడు నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం బలపరచబడదువు. మూడి కట్టబడాமல் திறந்திருக்கிற பாத்திரத்தை நீ தொட்டிருக்கிறாயா? Have you touched a vessel that is open and that is not covered? మూత వేయబడక తెరిచిన పాత్రను ముట్టి ఉన్నావా? உன் கண்கள் எப்படி இருக்கிறது? How are your eyes? నీ యొక్క కన్నులు ఏ రీతిగా ఉన్నవి? வாய் எப்படி இருக்கிறது? வாய். How is your mouth? నీ యొక్క నోరు ఎలాగున్నది? உன்னுடைய மூக்கு எப்படி இருக்கிறது? How is your nose? నీ యొక్క ముక్కు ఎలాగున్నది? உன்னுடைய செவிகள் எப்படி இருக்கிறது? How are your ears? నీ యొక్క చెవులు ఎట్లున్నవి? கண்களை சினிமாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாயா? Have you yielded your eyes to the films? నీ యొక్క కన్నులు సినిమాకు అప్పగించితివా? கண்களை ஆபாசங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாயா? Have you yielded your eyes to obscene pictures? செவிகளை பொல்லாத சத்தங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாயா? Have you yielded your ears to evil sounds? నీ యొక్క చెవులను చెడ్డ శబ్దములకు ఇచ్చితివా? நற்கந்தமாய தேவனுடைய வசனத்தின் வாசனையை நுகராமல் நீ அந்நிய கதை புத்தகங்களுக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாயா? Have you yielded yourself to read dirty story books instead of yielding to the sweet fragrance of the word of God? ఈ యొక్క పరిమళ వాసనైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యమును చూడకుండా ఇతర కథల పుస్తకములకు అప్పగించుకున్నావా? వచనங்களை பேச வேண்டிய நீ அரசியலை பேசிக்கொண்டு உன்னுடைய நாவை வாயை
நீ மூடி கட்டாமல் நீ திறந்து வைத்திருக்கிறாயா? Instead of shutting your mouth, are you keeping it open? Instead of opening your mouth for the word to speak the word of God about Jesus, are you speaking politics? నీవు దేవుని యొక్క వాక్యమును గురించి మాట్లాడకుండా నీ యొక్క నోరును తెరిచి నువ్వు రాజకీయమైనటువంటి కార్యములు మాట్లాడుచున్నావా? நீ தீட்டுப்பட்டிருக்கிறாய், உன்னை சுத்திகரித்துக் கொள்வாயாக. You are defiled, sanctify yourself. నీవు అపవిత్రపరచుకొని ఉన్నావు, శుద్ధీకరించుకొనుము. நீ பிரேத குழியை தொட்டிருக்கிறாயா? Have you touched a grave? నువ్వు సమాధిని ముట్టి ఉన్నావా? பிரேத குழிகளை நீ தொட்டிருந்தால் நீ தீட்டுப்பட்டிருக்கிறாய். Then it means you are defiled. నువ్వు సమాధిని ముట్టినట్లయితే అపవిత్రమై ఉన్నావు. நீ మాయమాలமான ஒரு జీవితాన్ని செய்து கொண்டிருக்கிறாய். You are living a life of hypocrisy. నువ్వు ఒక వేషధారణ గల జీవితం చేయుచున్నావు. நீ வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறை போன்றிருக்கிறாய். You are like a whited sepulchre. నీవు సున్నము కొట్టబడిన సమాధి వలె ఉన్నావు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, செவிக்கு தன்னுடைய புள்ளியை மாற்ற கூடுமானால் இது கூடும் என்று சொல்லப்படுகிறது. உன்னாலே கூடும். நீ ஒப்பு கொடுத்தால் தேவ வல்லமை உன்னிடத்திலே வரட்டும். it is written that a leopard cannot change its spots, but this can be changed in your life. Let that sacrificial mind come into you. చిరుతపులి తన యొక్క మచ్చలను మార్చుకోగలిగినట్లయితే మార్చుకొనును. కాబట్టి నిన్ను నీ జీవితమును మార్చుకొనవలెను. தீட்டுப்பட்டவர்கள் இந்த அப்பத்தை புசிக்க கூடாது. இந்த மாம்சத்தை, இயேசுவின் மாம்சத்தை, சமாதான பலியின் மாம்சத்தை புசிக்க கூடாது. The defiled should not eat this bread. They should not participate in the body of the Lord Jesus Christ. They should not eat the peace offering. అపవిత్రులైనటువంటి వారి యొక్క సమాధాన బలి అయిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరమును తినకూడదు. லேவியராகமம் 7வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தை ஒரு நிமிடம் பார்த்து நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம். Leviticus 7:21. లేవియ కాండము 7వ అధ్యాయము 21వ వాక్యము. மனுஷருடைய தீட்டையாவது தீட்டான மிருகத்தையாவது அருவருக்கப்படத்தக்க தீட்டான மற்ற எந்த வஸ்துவையாவது ஒருவன் தொட்டிருந்து கர்த்தருடைய சமாதான பலியின் மாம்சத்திலே புசித்தால் அவன் தன் ஜனங்களில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான் என்றார். பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ தீட்டான ஒன்றை நீ தொடக்கூடாது. Beloved child of God, you should not touch anything that defiles. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, అపవిత్రమైన దేన్ని కూడా నువ్వు ముట్టకూడదు. லேவியராகமம் 16வது அதிகாரத்தில் 29-30 வசனங்களை நாம் படிக்கும்போது அந்த ஊரும் பிராணிகளிலே தீட்டுள்ளவைகள் எவைகள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Now in Leviticus 11:29 and 30 we read of those reptiles that are defiled. లేవియ కాండము 11వ అధ్యాయము 29-30 వాక్యములందు ప్రాకు జీవులలో అపవిత్రమైనవి రాయబడి ఉన్నవి. பெருச்சாளி அது தீட்டுள்ளது என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The weasel is defiles. பெருச்சாளி அது பொல்லாத இடத்திலே தங்குகிறது, பொல்லாதவைகளை சாப்பிடுகிறது. It eats dirty things and stays in dirty places. ఈ యొక్క పందికొక్క అన్నది అది అపవిత్రమైన స్థలములందు నివసించుచున్నది. தேவன் வரும்போது இங்கே வந்து நல்ல உபதேசத்தை கேட்கிறீர்கள், வேண்டாத சமயத்திலே எங்கே போய் எதை ஒன்றை சாப்பிட்டு விட்டு வருகிறீர்கள். Now you come here and you eat listen to the word of God, but after that you go and eat something else. మీకు కావాల్సినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చుచున్నారు, మిగతా సమయంలో మీరు ఇతర స్థలములకు వెళ్ళుచున్నారు. அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய சமாதான பலியின் மாம்சத்தை புசிக்க கூடாது என்று அந்த வசனத்திலே படித்தோம். The Bible says that such people should not eat of the flesh of the Lord Jesus. ఆ విధమైన వారు సమాధాన బలి అయిన క్రీస్తు యొక్క శరీరమును భుజించకూడదు. எலியினுடைய மாம்சத்தை புசிக்கிறவர்கள் அந்த இந்த அப்பத்தை புசிக்க கூடாது. Those who eat the flesh of the mouse should not eat this bread. ఆ యొక్క ముంగిస యొక్క మాంసమును తిన్నటువంటి వారు దీనిలో పాలు పొందకూడదు. பெருச்சாளி தகாத இடத்திலே தங்கும், தகாத வேளை புசிக்கும். The weasel or the bandicoot will go and stay in dirty places and eat dirty things. ఈ యొక్క చిన్న పందికొక్కు అది అపవిత్రమైన స్థలములో జీవించును, అపవిత్రమైన వాటిని తినును. அந்த அஸ்திவாரத்துக்குள்ளே அது அதனுடைய அந்த வலையை போட்டுக்கொள்ளும். It will go and dig into the foundation of houses. ఆ యొక్క పునాది యందు తన యొక్క వలను వేసుకొనును. அப்போஸ்தலர்களுக்குள்ளேயே பிரிவினை உண்டாக்கி விடுவார்கள். They will create divisions even amongst apostles. అపోస్తలుల మధ్యలో విభజన కలిగించుదురు. எலி அப்படி பொல்லாத இடங்கள்ல தங்குறது கிடையாது, ஆனா வேண்டாதவைகளை அது சாப்பிடும். The rat or the mouse will not go and stay in dirty places, but it will eat dirty things. ఈ యొక్క ఎలుకన్నది ఆ విధమైన చేయదు కానీ అపవిత్రమైన వాటి భుజించును. இவைகளை நீங்க நன்றாய் பார்க்க வேண்டுமானால் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அந்த ட்ரெயினர் நிக்கிற இடத்திலே நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம். You can see this very well in the when you go to and stand at the platform in the central railway station. ஆமை, The tortoise. அதை தொடுகிறவர்கள் அதை இந்த அப்பத்திலே சாப்பிடக்கூடாது. Those who touch it should not participate in this bread.
காரணம் என்ன? The reason? కారణం ఏమిటి? அது வேண்டும் போது அந்த காலை வெளியே நீட்டுகிறது, மற்ற நேரத்திலே உள்ளே வைத்துக் கொள்ளுகிறது. When it likes, it brings out its head and its feet. When it wants it, it goes and recedes inside its shell. అది కావలసినప్పుడు తన యొక్క తోకను బయటికి పెట్టుచున్నది, మిగతా సమయంలో లోపలికి లాక్కొనుచున్నది. நன்றாக நடந்து கொண்டு வரும், ஆனா நாம் பார்த்து விட்டால் உடனே கை கால்களை உள்ளே இழுத்துக் கொள்ளும். It will keep walking normally, but someone sees it suddenly, it gets embarrassed and goes and hides into its shell. అది చక్కగా నడుచుకుంటూ వచ్చును, అది చూచిన వెంటనే కాళ్ళను ముడుచుకొనును. வா தம்பி அண்ணா என்று பேசிக் கொள்வார்கள், ஆனால் வேண்டாத நேரத்திலே கையை தூக்கி விளாசி விடுவார்கள். They will say brother and sister and so on, but when needed they will raise their hands. అన్న తమ్ముడు అక్క అని మాట్లాడదురు, అవసరమైనప్పుడు వారు చేయి చాప కొట్టెదరు. மனைவி அடிக்கிறவர்கள், புருஷனை அடிக்கிறவர்கள், வேண்டாத வேளை பேசுகிறவர்கள் இந்த அப்பத்திலே புசிக்க கூடாது. Those who are involved in wife and husband battering should not participate in the Lord's table. భర్తను కొట్టువారు, భార్యను కొట్టువారు ఈ బల్లలో పాలు పొందకూడదు. கோபம் வரும்போது தங்களுடைய சுபாவங்களை வெளிப்படுத்துவார்கள், இந்த அப்பத்திலே புசிக்க கூடாது. Those who show their vain character when they get angry should not participate in this bread. వారు కోపపడి ఆ స్వభావాన్ని బయలుపరిచినటువంటి వారు బల్లలో పాలు పొందకూడదు. கசப்பு, கோபம், கபடு, வைராக்கியம், சூது இவை உள்ளவர்கள் இந்த அப்பத்திலே புசிக்க கூடாது. Those who have anger and envy and jealousy and bitterness should not participate in this bread. చేదు, అసూయ, కోపము, క్రోధం ఉండినటువంటి వారు దీనిలో పాలు పొందకూడదు. உடுமை தொடுகிறவர்கள், சாப்பிடுகிறவர்கள் இதை புசிக்க கூடாது. Those who touch the ferret should not participate in this bread. ఉడుము ముట్టినటువంటి వారు దీనిలో పాలు పొందకూడదు. விடாப்பிடி, நான் பிடித்த முயலுக்கு 3 கால் என்று சொல்லுகிறவர்கள். Just like those people who say the rabbit that I caught has 3 legs. నేను పట్టినటువంటి ముంగిసకు 3 కాళ్ళని చెప్పవారు. தேவனுடைய ஆலோசனைக்கு இடம் கொடுக்காமல் தங்களுடைய ஆலோசனைகள்ல நிற்கிறவர்கள். Those who don't give room to the counsel of God but stubbornly hold on to their own counsel. దేవుని యొక్క ఆలోచనకు చోటు ఇవ్వకుండా తమ యొక్క ఆలోచనలో నిలిచేవారు. அவர்கள் இந்த அப்பத்திலே புசிக்க கூடாது. They should not eat of this bread. వారు ఈ యొక్క బల్ల యందు పాలు పొందకూడదు. அழுங்கை தொட்டவர்கள், சாப்பிடுகிறவர்கள் இதை அப்பத்திலே புசிக்க கூடாது. Those who touch the chameleon should not eat of this bread. ఈ యొక్క ఉసిరివెల్లిని ముట్టినటువంటి వారు దానిలో పాలు పొందకూడదు. தேவைப்படும் போது நேரத்தை அப்படியே மாற்றிக் கொள்ளுகிறார்.